पड़ेगा तुमरो किए की मु किए अरे बाबा मु प्रथम कन्या मिच्छा कथा तू यदि मोर कन्या हेता तू मते ठकी दंतु कोन हला मु तुमको ठकीची ठकिन दाउ कोन आग परी मो पाखरे सोउनु कि आग परी मते गप्प कहउनु कि मो सहित मिसुनु जत्ता बेले मिसियो चेष्टा करछि इयाडु सियाडु कहि बुलाई दउछु ए कन्या देखे आज जदि मो पाखरे न सोइबु जम्मा कथा तम देह भल नहीं तम पाखे शोवा को डॉक्टर मते मना करथिले तम देह भल हो जाऊ तापर तुम मो पाखे शोइबा असर खाइ दे खाइ देबो त देखिलु गछडारे चढ़ी दिटा कोन करछन से बचनारे से चढ़े दुईटी दुई को प्रेम करछते प्रेम माने कोन प्रेम माने है भल पाइबा तमे मते जेमति भल पाउछ से माने ठीक सेमति दुई को भल पाउछ भल तो पाउछंती पाउछंती चलो कौन करछन मो को मजड़े दुई दुई को केस दउछंती ए तू सिन मते किस दउ कोन ला मो तुमको केस देबी असुविधा कोन है स्वामी ताकू के स्त्री ता स्वामी किस दवा एते भांगर कोन अछि ठीक कथा तमे तो दिता ओरिजिनल स्त्री ताहले टिके किस देले असुविधा कोन तू जते को किस दो ताहले मु जानिबी तू ता स्त्री नो ओ ताले ए जाय आपण मन को मनरु संदेहटा दूर हेइनी ठीक अछि आपण मन जते बळे कहउचंती मु मो स्वामी को किस दे ए भीतर को चलो ना हाय सच्चा हो तू कोन भाबुछ मु बोकी किछ जानि पाडुनी तोते हमो सामना ताकू किस दबा को हबो मु आपण मन को सामनाटा को किस देबी हां हां ता न होले आमे जानिबो केमिति तमे ताकू एने किस देला कि नाही ए कन्या ए मान जदी कहउचंती तू मते क्रिश्चियन धर्म सर जाउची तमे न मु एमान को बुझै सला पोरे तमक जाय कि किस देबी तमे अच्छा मामू हां माई आपण को केते बळे किस देथिले ओहो इरे सोना काहे किस कथा मने पकउछ इरे हमो बेला गोटे किस आगरे आदि कालिका दसुडा किस र मूल्य माने थरे जिरे गोटे ये किस खाइ दिबो ता 14 पुरुष जाय मने रखि माने तम बेला किस के सब आम बेला किस के हा ओ अच्छा अच्छा सासू मां आपण को स्वामी माने मो ससुर को आपण केते बळे केस दियंती तू मते ठट्टा करछो नहीं रागी जाऊँ सासू मु कहीं आपन को थट्टा करी जे माने मो कहबा कथा कोन कि आपन जते बळे मो ससुर को केस दियंती आपन को सासू कोन जते बळे उपस्थित रहंती मामू माई जते बळे आपन को केस दियंती ताको मामू ससुर कोन जते बळे उपस्थित रहंती যদি সেইটা অসম্ভব তাহলে আপন মানক সামনে মু মো স্বামী को केस দেবে কেমিতে সত্য কথা তো
ତମ ଆଗରେ ଯଦି ମୋ କନ୍ୟା କିସ୍ ଦେବ ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଲାଗିବନି? ଏ କନ୍ୟା ମୁଁ ତୋତେ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁ ଆସିଲେ ମତେ ଲୁଚେଇକି କିସ୍ ଦେବୁ। ଏ କନ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସିବୁ ନା? କନ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ତମେ ଯାଅ। ଆସିବ କିଛି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବି ବୋଲି ଆପଣ ମୋ କଥା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ଶାଶୁ ମା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ତ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ ଧରି ଫୋନ୍ ମାଗୁଛି। ମୋ କଥାକୁ କିଛି ବି ଧରିବେନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଶାଶୁ ମା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିନି। ତାମାନେ ମତେ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଶାଶୁ ମା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ? ଆଜି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନୁ କାହିଁକି? କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ଶାଶୁ ମା? ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୋ ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଏଠି ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ବାପ ଘରୁ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ଆସିଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ବାପ ଘରୁ ଆସିଲାନି ବୋଲି ତମେ କଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବନି? କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମାମୁଁ? ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ବୋହୂକୁ ଏସବୁ ଦବା କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ମୁଁ ହଉଛି ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଖାନଦାନର ବୋହୂ। ଏରୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦଟେ ମୁଁ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଦାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନଟା ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତା। କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ଶାଶୁ ମା? उत्तर दे मम्मी, उत्तर दे। भाउजଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ଜାଣେ ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ହେଲେ ତୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବଜାର ଯାଇ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଛି। ଭାଉଜ ଏଇ ନେ ଭାଉଜ। ସତରେ ଜୀବନ, ତମେ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟାକୁ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼େଇଦେଲ। ତମେ ନଥିଲେ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟା ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ମାମୁଁ, ଆସୁଛି ଶାଶୁ ମା। ଜୀବନ ସତ କହ, ଏ ଝିଅ କିଏ? ମାନେ ଏ ଘରର ବୋହୂ? ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମିଛ ମୁଁ କହୁନି, ବରଂ ତୁ କହୁଛୁ। ମିଛ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ କୋଉଠି ଅଛି। ବାପା ଯିବା ନା, ଏ ବାପା ଯିବା ନା। ତୋ ମମ୍ମି ଠିକ କହୁଛି। ସିଏ ଘରର ପ୍ରକୃତ ବୋହୂ ନୁହେଁ। ସିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଲୋଭରେ ମିଛ ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମାନୁଛି ମାମୁଁ, ସେ ଯଦି ଏ ଘରେ ମିଛ ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ ଜାଣିଛ ସେ କୋଉଠି ଅଛି। କାରଣ ଏ ବୋହୂକୁ ଆମେ ଓ ମାନେ ମାନେ ତମେ ମାନେ ବୋହୂକୁ ମାରି ଦେଇଛ, ଏଇଆ ତ? କଥା କହିବାର ସୀମା ତୁ ଟପି ଯାଉଛୁ। ସୀମା ମୁଁ ଟପୁନି ମମି, ବରଂ ତୁ ଟପି ଯାଉଛୁ। ଗର୍ବ ଅହିମିନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଚାଲିଛୁ। କଳା ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପରେ ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଶିଖିଛୁ। ଜୀବନ, ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ରାଣୀ ସାହେବା ମାୟାବତୀ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୁଖ ଉପରୁ ଯେତେ ଚଢ଼ିଲେ ବି ସେ ଏମିତି ଠିକ ଭାବିଥାଏ। ମାନେଟା ଏଇଆ ଯେ ଘୁଷୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ କେତେ ଗଳିଲେ ବି ଗାଈ ହେଇପାରିବନି। ଜୀବନ, ମମି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳର ଗପ ଶୁଣିଛୁ? ବିଚାରା ସୁଗାଳଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଧୋବା କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ହେଲେ ଶେଷରେ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଏ କଥା କହିବାର ମାନେ
मानेटा एया जे सत कोटा तमे निश्चय जानिथिबे जीवन मम्मी जीवन तो मुंडा पूरा खराब हो गला है ना ताला तू कहू मु चाकरानी नाई 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 काली जे थिला ए घरर चाकरानी आजी से राजरानी चाकरानी को केबे राजारानी हे पारे जीवन मुआ सबाई कथा बात कर कहूची तोर कथा अनुमान मु आगुरु पुति साथ साथ कहली चाकरानी तू कोन मते चाकरानी बोली कह ना मु चाकरानी कहूनी तमे जो ए घरे आगे कोन थिलो चाकरानी एबे राजरानी राजरानी केबे चाकरानी हे पारेनी कि चाकरानी रो पुओ राजा होई पारेनी ना रे बाबा ना एठिया बेसी समय रहिबा के ठीक नहे ओइ जीवडा भलो मायालो तो किड़ा तू संभाळे मु एथर तमे भी सुनि रख मामो सेदिन सपुन पसा काठिरे दुर्योधन पहाड़ ऊपर बसिथिला हेले मूर्ख दुर्योधनटा जानि नथिला से बसा काठिरे तार काळ हबो पढला नाइ नाइ पढला मुहे मुहे अपमान एइरा बापा मु पिसी महान माने परम तुतिया महान समस्त मोर हेले मो ताहारी मन आ राम दिन बुद्धि एक हे गेले रहिओनी आउ कोठी शांति आसुति कथा मोर मने रहिला आसुति न प्रथम करी सावित्री व्रत करिछि प्रसाद पाइ जिबेनी नियंतु मामू प्रसाद टिके पाइ जाइया रख तम प्रसाद मोर यार बिंधिलानी ओटा देखो जे प्रसाद निजे खाइबा आ जदी बळिबा ए बाणी घरे देई देबो मामू आसुति न ओ मामू सासुमा अपन कोन प्रसाद पाइबेनी तू मते कथा करछु तोर मने रखिबा उचित मु रानी साहेबा मायावती कहा पाई बिजुली बती तो आउ कहा पाई अंधार राती सदा तारा पानी नो तारा पंको भितरु से सतटा को खोजी की मु पार करबी आ सेदिन पर्यंत तमे दी जरा अपेक्षा करो सेदिन पर्यंत मु अपेक्षा करछि मम्मी जो दिन तू सब ठीक जानि पारिबु आउजो तबे कांदुछ वो पारुडे जीवन मोरे रंग पाउडर मारी मो अभिनय करि पारुडे हे जीवन प्रति मुहूर्त रे मो स्वामी जेमिति मते स्वप्न रे आसी कहू छथि हे राखिली तमे कोठी तमे फेरी आस राखिली ओ तमर रूप देखुची तमे फेरी आस राखिली तमे फेरी आस हे जीवन तमे मते मो स्वामी को पाखु नै जाउछ तमे मते मो स्वामी को पाखु नै जाउ तमे कौन भावुछ मु तम स्वामी की खोजुनी प्रति मुहूर्त रे खोजी चलीछि हेले एते बड़ सहटरे खोजिबा मो ପାଇଁ बहुत कष्टकर होई पड़िछि हेले मो पर भरोसा रख मौनी मु तम स्वामी की निश्चय खोजी आनी देबी हेले केते दिन जीवन केते दिन मैं एमिति अपेक्षा करिबी जेते दिन पर्यंत भगवान को इच्छा थिबो हेले मो पारुडे जीवन हे मो पारुडे हे जीवन तम भाई धीरे धीरे बोल हो गलनी ताको पाखरे सोइला बसते मते जिद करू चलते
ଯଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରି ବସନ୍ତେ ଏ ଜୀବନ ମୋ ପାରୁନି ଜୀବନ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଅଭିନୟ କରିପାରିବିନି ଏ ଜୀବନ ତମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଜୀବନ ତମେ ମୋତେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ ଜମାରୁ କାନ୍ଦନି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଲିନି ତଥାପି ମୋ ମନ କହୁଛି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣି ଆଜି ଦିନ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତମେ କାନ୍ଦି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜି ଆଣିବି। আজি শঙ্খা শাড়ি সিঁদুর পিন্ধি কেমিতি আজি সাবিত্রী ব্রত করিছে এই রূপ তুমি চৌঠে দাও না কাহিকি তোমার উদ্দেশ্যে তোমার এই রাগিণী তা প্রথম সাবিত্রী ব্রতরে তোমাকে আଜି জଣାଉଛି তার আজি প্রথম প্রণাম। भगोड़ा धीरे धीरे आसी मन काने कही हे गया प्रेम तोरी पाए हे गया प्रेम तोरी पाए। आज सावित्री अमावास्या सधवा नारी माने सावित्री व्रत करे स्वामी को आशीर्वाद भिक्षा हेले मो स्त्री मो पाखे थाई भी चिन्ह पारुनी रागिणी पारुनी लज्जा अपमान मो मुंड तलकू लई जाउची सत जमी मत लगुच पद्म घुची घुची गला परी तमे मो ठारू दिन को दिन दूरे जाउछ थरुटिए कही जो रागिणी ओ तम स्वामी रूप दास अनुताप करे हम दुख के ही सुनी पेनी जे निजर मां सम्मान बड़ भाउज को स्त्री बोली संबोधन करि पारे मार पवित्र कोल को जे कलुषित करबा को चेष्टा करे से एमिति अनुताप निरे जळी जळी पाउस तमंदी संक्रना विवेक दास तमे भी अनुताप निरे जळुछ अरे जे निजर भाई पाक निजर स्त्री बोली संबोधन करि पारे आटारु पापी होत दुनिया रे कहीं नथी रे वाह तू विवेक दास मु तमरो की पाप करितले काई भाई मो स्त्री ना कुछ मोटारु चढ़े नला काई भाई भाई
बाई भितर संपर्कर पाचरे ठिया करूच अरे मु कदरे ठिया करिनी तो भल पाइबारे मु कोनटा आइनी बरम मो भल पाइबारे तू कोनटा ठिया आइछु रामायण रो लक्ष्मण परिवर्ते रावण साजिछु सुग्रीव द्वारा जग्र परिवर्ते सीता मां को हरण करबा को दास विवेक दास बास मु भी तुमको धर्मजात दुष्ट परि भाबितली हेले तमे दुष्ट परिवर्ते दुशासन लाई कला केमेते गुरु सभा का द्रौपदी विवेचना कला पड़ी निज भाई को विवेचना करि पाछ केमेते निजर कामना चरितार्थ करिया पई निजर भाई को बळी पेका तो केमेते बारे शिक्षा सभ्यतार पहाड़ उपरे बसी थिबा दुईटी आदर्श मनीष जड़े इंजीनियर जहार हाथर गड़ा सभ्यतार सहर आउ जड़े डॉक्टर जहार हाथर जादुरे निर्भर करे मनीष मनीष किंतु सेई माने आज मद भी मनीषर थिबा विश्वास को कुठारघात करि डाडी नुहे परम डेड बोली बोली कुह बंची थाउ थाउ अविनाश दास महापात्र को मारी देछ ए घरर पवित्रता को नष्ट करि देछ भाई भाई र स्नेह ममता को धूलिसात करि देछ आमे दिवे बरम आपण करिसंती गोटे झियो को दी मार करी नीति नियम शृंखला तिनी गार को आपण पार होइछंती कानी तिनी गार मूल पार हेनी बरम महाभारतर पूर्व अध्याय को मने पकई भाई तुम दुई भाई रो सीमा रेखा को संकुचित करी संपर्क सेतु बंधटी बांधिबा को आपन संपर्क सेतु बंध करे कोन नांती परम सत्य तिक्तता डिगना खोजी भक्त कर देछंती मातृवाद घनीभूत करी आउ एक महाभारत सृष्टि करछंती हाजो बाबू तमे बड़ बाबू को एते बड़ कथा कहि पाइलो मो बाबू एखरे महाभारत सृष्टि करछती नहीं नहीं साला बाबू नहीं बड़ बाबू बड़ कोसरे अंध होई ठीक भूल विचार करि पारना रघु काका तो सबू देखिছি सबू জানিছি तमे दुई जण भई चुईबा माते मा संतान चाली गले तुमको बड़ करबा पाई बाबू का आखिर लुट होती गला तुम ताको एते बड़ कथा कहि पारछो चुप कर रे रघु काहे कि चुप करे बाबू काहे कि चुप करे कारण एमाने गोटे चियर परे पड़ी मनुष्य बने को बोली जाइछथि तार अक्षर आले परे नो देखे ताको ती बड़ी दाबी करछथि तमे माने रघु बापू पर हाथ उठै मारिलो केमिति बे केमिति कथा मो भलो पाइबा आगे जिए कि हम ताकू केमिति क्षमा देबी आ मो भल ताकू मो पर छड़छड़ी लेबा चेष्टा करबो ताकू म केबे छाड़ीबिनी कारण भल पाइबा को नै मु बंचिचे आपण पाई मोर को मरि जाची डाडी आपण काके जे केछि से रूप दास रो स्केलेटन केई देखंतु डैड संख्या नहीं आसी और सी जो पाखर थाई ताकू जो मु दी पट संख्या पिंधे पारिबिनी ताले जीवन रा मूल्य कोन डाडी जीवन रा मूल्य कोन मु भी बेरिया पर आसनी डाडी मु भी मो रागिणी पाई टोपाई सुंदर नहीं आछि ता मोतारे टोपाई सुंदर देवी ये मते आंटू माड़ी प्रणाम करिबो ताकू मु आशीर्वाद देबी ले आपण मो सबु आशा को मरीचिका करी दैछंती बड़ भाबरे कथा बड़ दूर कथा आपण देखि बार सुजोग देउना आपण काणी दिबा लक्ष्मण गारे को लिपे दियो डाडी आ मो छंदा हाथ रे दी पट संख्या पिंधे गार
ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାଡି, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ମୋ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାଡି। ମୋ ରାଗିଣୀ ମୋତାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ। ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ସମାଜର ସମ୍ମାନ ହେବ କେମିତି ବାବୁ? ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ବାବୁ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଟାଣିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଲିଭେଇ ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ଅସମ୍ଭବଟା ରାଗିଣୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ଦେଢୁଶହ ଭାଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇବ କେମିତି? ମୋ ପୁଅ ହେଇ ଯଦି ମା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଭାଇ ବୋହୂ ସେ ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋହୂ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବନି? ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଗିଣୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ? କିଏ ରାଗିଣୀ କିଏ ଛନ୍ଦା ଏ କଥା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ବାବୁ ବାବୁ ଆଉ ଠିଆ କାହିଁକି ବଡ ବାବୁ? ତମେ ଦେଢଶୁର ହୋଇ ଭାଇ ବୋଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ଆଉ ସାନ ବାବୁ ତମେ ଠିଆ କାହିଁ? ପୁଅ ହୋଇ ମା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ସଂଖ୍ୟା ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବିନି? ମୁଁ କଣ ଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବିନି? ଆରେ କିଏ କହିଲେ ତମେ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବନି? ଦେ ଦିବେ ତମରି ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ବୋଉ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଭଉଣୀର ଭାଇ ହିସାବରେ। ଅସମ୍ଭବଟା ଭାଇ ଶବ୍ଦରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ତା ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଇର ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପରିଚୟଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରିଚୟ ବଦଳିଯାଏ, ଭାଇରୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଏ। ଦେ ବିବେକ ତୁ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେ ରୂପ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। नात पटाई नात सुनी गोटिए दीवान तुई दी सखी नात पटाई नात सुनी गोटिए दीवान तुई दी सखी कनारे नाई मधु सभा तोहे कनारे मिठे मुझे फीका हारी मीठा मांगे फीका हारी मीठा मांगे तेरी सतो तो दिले खुची महाभारत मिले महाभारत द्रव्य मिले महाभारत द्रव्य मिले महाभारत बदली खुशी महाभारत बदली खुशी महाभारत बदली खुशी महाभारत
দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত নাচ পাটালি নাচ কোটে কোটে জীবন তুই বিধাতি নাচ পাটালি নাচ কোটে কোটে জীবন তুই বিধাতি তুই কদারে দাই বুঝু সম্ভা তুই কদারে এতে বুঝি দূর হে কাহারি বিছান হে কাহারি বিছান হে চিন্তা দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত আজি সাবিত্রী অমাবস্যা প্রত্যেক সধবা নারী মানে ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟର ଶଯ୍ୟାଶାୟିନୀ ସାଜିବ। ପବିତ୍ର ସନ୍ତକ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତକ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଥାଇ ସେ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଦେହ ଦାନ କରିବ। ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା Yes, I want to say, I want to say, I want to say. देखिला ए साड़ीटा केमती देखा जाउची ए साड़ीटा ना सावित्री अमावस्या रे व्रत पालन करिबा पाई सार मते केमती करि चलती अरे या दाम केते जानिचो पूरा 20 लाख तमे कहिबा अनुसारे बिछोना पारी देइची फूल भी बिछाई देइची। तमे कोन एथिरे खुशी नुआ अरे किए कहिला मो खुशी नुआ सावित्री अमावस्या बोली गोटे पवित्र दिन रे मो सामने मो स्त्री अन्य को देह दान करिवो। अरे एमिति सौभाग्य केते जोड़ स्वामी को भाग्य थाया। अरे बाबा एते मन दुख करिबारे कोन अछि तमे जानि छ तुठ पत्थर ऊपर केते लोक गोड़ घसी होउचंती हेले पत्थरर कोन किछि होउची पर से मानुको पाद घसी है आउरी चिक चिक देखा जाउ। अरे बाबा केई घंटा पाए सार मो देहटा को उपभोग करिवे आ तापरे मु गाधेई हेई फेस हेई जिबिने। अरे कथारे पूरा अछि देह दान महापुण्य। ओ बंद करो पल्लवी बंद करो। ए लजे दे बिना दस में तो पागल है। ओहो विनय तमे एमिति मन दुख कले ना सार जदी एमिति देखिबे से रागी करे घर को चली जिवे आ सार रागी गले तुमको पुलिस हाथ रे धरे देबे आ तुमको विचार रे जदी फांसी हे जीवो ए भगवान प्लीज वो संख्या सिंह मते रखिबा को दियो
वाह पल्लवी वाह अरे तुम पति भक्ति को मु तारीफ करूची तारीफ ସାର୍ ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ ତ ଏଇ ତମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲି ହଁ କଥା କଣ କି ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ତମ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ସାର୍ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନେକଲେସ୍ ହଁ? ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ନେକଲେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ୟାର ଦାମ କେତେ ସାର୍ अरे बाबा तमोठाରୁ କିଛି ଅଧିକ ନୁହେଁ ତଥାପି ୱାଲା ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ନେକଲେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା अरे तम ପାଇଁ ବି ଆଣିଛି ନା ଜମା ଭୁଲନି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା अरे प्रभु विप्लव ये होची तम उपहार ସାର୍ ଠିକ କଣ ହବ ସାର୍ ଓହୋ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି କହିଲ ତମେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇ ଦ୍ୱାର ଜଗିବ ଆଉ ଯେମିତି କେହି ଏ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେନି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ସାର୍ ଜମା ନୁହଁ एकदम ଠିକ ତମ ପେଟେଣ୍ଟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାର୍ କାଇଁ ବିରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସୁଛୁ ବାଏ କଣ ହେଲା ପଲ୍ଲବୀ ମୁଁ ତମ ଦେହ ସହିତ ଜମା ମିଶି ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଥାଇ ମିଶିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅବମାନନା ହବନି ଓ ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ତମ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଖୋଲି ଦଉଛି ବୋକି ଡାକିଲ କଣ ଆଜି ଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ତୁ ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଖୋଲିଲେ ନା ଆପଣ ତ କଣ ବାନ୍ଧିବନି ଆରେ ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏସବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କଲେ ଆହୁରି ଖୁବ ଭଲ ହବ ସାର୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲିବି ତା ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପାରିବିନି ସାର୍ କାହିଁକି ପାରିବନି ତମେ କଣ ସତରେ ମରି ଯାଉଛ ନା ମୁଁ ସତରେ ବିଧବା ହେଇ ଯାଉଛି କେବଳ ସାରଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ମତେ ବିଧବା କରିବ ଆରେ ଆସ ନାଇଁ 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 ମତେ ନାଇଁ ହଁ ଦେଖିଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚଳେ ନା
गांधी को तीन मांकड़ बड़ी चुप रही मुझे देखनी मुझे शुणिनी भी कुछ कही पारि बिनो 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 ए बिनो अरे बिनो तू एठी ठिया आइछु मु तते एते डाकुछु शुणुनु अरे बिनु ये कर बिनु हाथरे तोर ठेंगा रसगु थिबा गरपाଳ हाथरे ठेंगा व्यतीत ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ ବାପା बिनु तू बेले बेले कौन कहूछु तो कथा मु जमा बुझी पारुनी हो तू एटा सेमती ठिया आइथा मु एबे आसुची ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବେନି तो मुंड कौन खराब हो जाइछ ना कौन तो बापा भीतर को जाई परिबनी किंतु काहे की से काहींକି उत्तर भारी कष्ट बापा ए केवल एतिकी कहूची ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବେନି हम कहलु मु भीतर को जाई परिबनी हो मु भीतर को जाउची तू केमिति मते अटकाइबु ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ବାପା ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବେନି मारी परिलो हाँ मारी पारिली तम मने रखिबा उचित आम सार होचंती आज दिनक पाई मोर गोराख तथापि ताको ऊपर तमे हाथ उठै पारिलो केमिति तमे कोन जानि न गोराख होचंती स्वयं भगवान अरे खाऊ पल्लवी खाऊ बुढ़ा लोक रागिबाटा स्वाभाविक कहीं ना एटा ताको घर इज्जत कथा ना आ विनय बाबू कथा देई कथा रखि दिबारु बहुत बहुत धन्यवाद तुम हाथरे शंखा नहीं मथरे सिंदूर नहीं पछी देइछि कोन असुविधा हे गला सेउ ता छडा तम पुओ तो मरि जाउ ना चेष्टा कर आ जो दिन चेष्टा करिवो सेही दिन तमे जळी जीवो ओ तमे जळी जीवो अरे बिलो ये
सब कौन है जाउची रे बिलू ए सब कौन है जाउची ए देखी तू साउच केमिति तू स्वामी ना पुरुष तो दिन गोटाए नपुंसक काठरू बेउरी न बाबा प्राण इदिले निज स्त्री देह दान मु द्वार पड़ साची नथांती हे बिलु बहुर एते बड़ अन्याय को तू बर्दाश्त करूछु केमिति से काहींकी उत्तर मु देई परिबिनी बापा जीवन मरण एमिति दोचकीरे मु पहुंची सारीची नई भीतर को गले कुंभीर जगीची गुण को फेरिले बाघ बसीची आपण पारिबे बापा से बाघ कुंभीर कबल मते बचाई दे पारिबे कोन बापा आपण से बाघ कुंभीर कबल मते बचाई दे पारिबे से कथा मु आपण को कहि परिबिनी बापा से कथा कहला बेला को मो श्वास रुद्ध हो जाउची ए आकाशटा मो पूरे छिड़ी पड़ुची आवे पाद तळर माटी गुडा को दबी दबी जाउची मते किछि पचारतुनी बापा बरं सबु देखि आपण नीरव रुहंतु अरे मो नीरव रहिबे कमिति मो पराता ससुर मो पिता स्वामी बापा स्वामी है जदि मु सबु सही पारुची ताले आपण काहे की परिबेनी बापा परिबिलु पिला दिने अछट कले कि सामान्य टिके भूल कले बिलु आपण मो कान को मुड़ी मते बेतरे पिटुतिले अजी আজি आपनको सामने मु एते बड़ भूल करी आपण कोन मते शासन करिबेनी जो बाड़ी धरी मो स्त्री रो देह दान रे मु द्वार पड़ साजितिले सेही बाड़ी रे मते आपण पिटंतु बापा मते आपण पिटंतु बाबा सुंदरी माटी गढ़ी से आज ताकू हटे कहानी बिछ